লাই थांनाय ककटी सालो हातिनि बानिया खलायनाय बिश्वजित देबनाथ बोथारजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै स्रां सालो गायबा सानमुंगो फानलो खलबै मेलागर थाना किटिंगे गेरेब लाइखा मेलागर हातिनि जत बानिया खलायनाय रक पाइथागो एसडीपीओ शशिमोहन देबबर्मानि थानि याफारि रेखा बरकनि सानमुं बलाय लाई थांनाय ककटी सालो हातिनि बानिया खलायनाय बिश्वजित देबनाथ बोथारजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै स्रां सालो गायबा सानमुंगो फानलो खलबै मेलागर थाना किटिंगे गेरेब लाइखा मेलागर हातिनि जत बानिया खलायनाय रक पाइथागो एसडीपीओ शशिमोहन देबबर्मानि थानि याफारि रेखा बरकनि सानमुं बलाय कक्तमानि बिसिंति सावि मांखा लाई थांनाय ककटी सालो साल गोथां गोथांनो साकसाइसंनि फालनगो बोथारजाखा बिश्वजित देबनाथ मुंगै खरकसा बानिया खलायनाय आ पार्टी मुं सित्रा तेसा हायनो हाय पार्टीया ता ओंथुं हनै स्रां सालो गायबा सानमुंगो फालनो खलबै मेलागर थाना किटिंगे गेरेब लाइखा मेलागर हातिनि जत बानिया खलायनाय रक पाइथागो एसडीपीओ शशिमोहन देबबर्मानि थानि बरकनि सानमुं बलाय याफारि रेमानि कक्तमा আমাদের পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে কিন্তু আমরা কিন্তু আনন্দে ঘুমানোর কোনো ব্যবস্থা নাই। পাশের বাড়িতে আগুন লাগার ফলে যে আমাদের বাড়িতে আগুন লাগতো না এরকম না, যার ফলে দেখা যাইতেছে যে আমাদের এই যে নেশার যে ব্যাপারটা, এই জিনিসটা যদি আমরা এখনই যদি সঠিকভাবে না ধরি, যেমন মেলাগড় স্কুল চমনি, লালমিয়া চমনি, কুষ্টবী চমনি, পাটবাজার, তারপরে গিয়ে আপনার কিছু কিছু শহরের মধ্যে এমন কিছু বাড়িঘর আছে, যেমন স্কুল চমনি তো মারাত্মক অবস্থা, সুইমিং পুলের সামনে খুব কঠিন অবস্থা। এগুলো যদি আপনারা যদি সেরকমভাবে কঠোর ব্যবস্থা না নেন, তাহলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আমাদের সরকার খুব ভালোভাবে চাইতেছে যে নাকি নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার, কিন্তু যদি আপনারা যদি আপনাদের সেরকম সাহায্য সহযোগিতা আমরা না পাই, তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই এটা আমাদের সুসম্পন্ন হইতে না। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।